এই প্রশ্নের মধ্যে চলিত বর্ষ 2025 ওটিটি পরীক্ষায় পড়িছিলা এইটা 9 টু দি পাওয়ার 10 প্লাস 9 টু দি পাওয়ার 10 প্লাস 9 টু দি পাওয়ার 10 ର ভ্যালু কেতে এটাକୁ কেମିତି অতি সহজରେ ଆମେ କରି পারুଛୁ দেখନ୍ତୁ 9 টু দি পাওয়ার 10 আছে এটাକୁ কোন করবে 9 টু দি পাওয়ার 10 কমন নিয়ে আসবে 9 টু দি পাওয়ার 10 কমন নিয়ে আসলা পরে 1 প্লাস 1 কাହିଁକି ନା 9 টু দি পাওয়ার 10 টা কোন ବାହାରେ ରଖିଲୁ 9 ର ପାୱାର ହଉଛି 10 तर 1 प्लस 1 बर्तन गोटे काम करिवे 9 टा को हम लिखि परिबा 3 रो स्क्वायर पुनी तार पावर होचे 10 इनटू एरा केते होची हमर 3 होची 1 प्लस 1 इज इक्वल टू केते होची 3 होची बर्तन एरा केते होची हमर 3 टू दी पावर 2 into 10 माने 2 3 रो पावर 20 हे जाउची इनटू एटी 3 रो पावर केते होची 1 अछि आमे जानि छु जे आधार समानताय गुणनफले घात गुडी को जोग होती अर्थात 3 टू दी पावर 20 plus 1 is equal to 21 अर्थात 9 to the power 10 plus 9 to the power 10 plus 9 to the power 10 ର value 3 to the power 21 है।